Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya ada printer servisan. Tipenya L120 dengan keluhan ya seperti biasa. Kalau dihidupkan itu blinking dia ya. Seperti ini. Ngedip lampu bergantian ya, lampu hijau dan lampu kuning. Kita cek di komputernya. Kita buka device printer L120 ya. Status ya, a printer inkspect and service live, please contact Epson. Oke, kita langsung saja eksekusi. Kita buka software resetter. Kita buka resetter L120 ya. Buka exe. Ke select auto, ininya pilih ya L120 series. Oke. Partikular was ink pad counter, klik OK ya. Main, kita cek tuh sudah 6207. Dia sudah penuh ya. Kita reset ya, installs. Nah, dia minta matikan printer, kita matikan. Matikan dulu, hidupkan kembali. Nah, talk chair, cukup mudah bukan cara reset printer Epson L120? Sangat mudah, very fast. Yang menonton jangan lupa di like, comment, and subscribe ya.